Mga Lods, sana makuha na natin si Lebron. Eto na guys. 3 na kinuha ko guys para sure win. More chances of winning. Eto na mga Lods, eto na. Ewan ko na lang kung di mo pa makuha si Lebron yan ha. Ito, feeling ko nandito na si Lebron eh. Yan guys, oh. Eto, game na, 3 to. Buksan na natin yung una. Sana si Lebron guys. Yan lang talaga yung goal ko guys, si Lebron. Pops, ayun ako si Lebron no. Ito yan. Ganito itsura mga Lods. Yan. Tatlo na yan ha. 3 na to. Gusto ko yung nakaselebrate si Lebron. Naka-black na jersey, yun yung gusto ko. Pero kahit yung Lebron na nakaputing jersey, okay lang din. Kasi nakuha na ni Bobs yung yung naka-yellow na jersey na Lebron eh. So may dalawa pa tayong target na Lebron. Eto na guys. 3, 2, 1. Uy. Dalawa. Kapain ko lang. Si Jokic pala no. Oh, naman. Who is this guys? Player number 1. Uy. Pink. Feeling ko, ayan na, si Lebron na yan. Ay! Si Lebron na yan, feeling ko si Lebron na yan. Si James Harden! James Harden guys, pero lang, ang cute pa rin, ang cute. Cute niya. James Harden guys. Hindi Lebron, James Harden. Lebron. Okay, may dalawa pa tayo mga Lods. Sana nandito si Lebron. Nakailan na ako eh. Naramdaman ko na si Lebron dito guys. Ball number 2. Buksan na natin, tingnan natin yung laman. Tatlo? Dalawa. Ay, dalawa pero paumbok yung isa. Uy. Paumbok. Uy, okay. Ano si Lebron kahit yung naka-white na jersey. Nakita ko na Ay, agad nakita yung mo? shoes. Hindi ko tinignan eh. Yung shoes. Oh. Ay, green guys yung sapatos. Sino to? Si Antetokounmpo guys. Ay, pero ang galing ha kasi iba-iba siya guys. Iba-iba yung nabubunot natin. Ay, ganda rin guys si Antetokounmpo. Oops, kamukha mo yun. Patayin na ulit. Ayun, no? Mag-ano ka, ayun na, magbigote ka. Ay, mag-ano. Eto na, magkakaalaman na. Ready na ba kayo mga Lods? Yan na, feeling ko 3 na yan. Yung talaga champion. Celebrate. Ready Lebron, na? celebrate. 3, 2, 1. Ay, 3. Tatlo siya guys, 3. Ay, sorry na. 3. Na-excite 3. Yan na. Guys, Sabi ko sa'yo tatlo eh, pag special pangatlo to. eh. Si Lebron na yan. Lebron, please Lebron, please. Parang magkaiba yung tuhod. Naka-celebrate. Wala. Ayaw mo muna tingnan eh. Ayaw mo tingnan guys. Yan na, tingnan natin sapatos. 3, 2, 1. Uy! Guys! Yun yung tuhod o, tingnan nyo. Naka-celebrate yung tuhod eh. Nabahan ako. Guys, si Jason Tatum pala. Si Lebron kasi nakaganyan din yung tuhod. Pero at least naka-celebrate. Pero naka-celebrate. Ayun, ang pogi guys. Uy, pang-apat na natin itong naka-celebrate ha. Kompleto mo na. Ito yung mga nakuha natin. James Harden, Antetokounmpo, tsaka Jason Tatum na nagse-celebrate. O yan guys. Wala man si Lebron James, pero may James Harden. O yan. Ibig sabihin mga Lods, hindi pa tapos yung paghahanap natin. So Lebron, magpakita ka na next time ha. Sana next time naka-celebrate ka. Okay? Pag nakita tayo. You know. Shush!